बंधुगण जेबे राम मंदिर कथा उठिबो सेबे मंदिरर ध्वंस कथा एवं निर्माण कथा मध्य उठिबो। किछि लोकंकु लागुथिबो बाबर राम मंदिर भांगी सेठी मस्जिद निर्माण करिछि, किंतु किछि लोक नुहे दर्शक बंधु संपूर्ण सनातन जाति जानिथिला जे बाबरी मस्जिद निर्माण करा जायछि भगवान रामंक मंदिर को भांगी। अनेक सनातनी लड़ाई कले निजर भगवान को पाई, जहाँ विश्व रे एमिति केउ देश रे हेउ नाही जे निज भगवान को पाई लड़ाई करबा को पड़ुछि कोर्ट रे। शेष रे सुप्रीम कोर्ट को राय परे आज अयोध्या रे भव्य राम मंदिर तैयारी होई सारिछि। देश रे आज खुशीर माहौल, किंतु किछि लोक ए मंदिर को नहीं खुशी नाहंती। शंकराचार्यंक मत पार्थक्य कथा अनेकों को व्यथित करिछि। समस्ते विधि विधान एवं शास्त्र कथा कहउचंती, हेले जेबे भगवान राम टेंट रे रहुतिले सेते बेले काहाकू विधि विधान एवं शास्त्र कथा देखा जाउ नथिला। सेते बेले शंकराचार्यंक चुप को नहीं अनेक हिंदू माननकू व्यथित करिथिला। बाबर पूर्वरु बाबर परे मोटामोटी कहबाकू गले हिंसक औरंगजेब समय रे अनेक हिंदू मंदिर पाई निजर बलिदान देथिले, ताहाकू केबे भूली हेबो नाही। इंग्रेज शासन काल ठारू आरंभ करिकी एबेर कांग्रेस शासन काल रे राम मंदिर प्रति आभिमुख्य काहाकू अच्छप नाही। सेपरि अखिलेश यादव को पार्टी निजको कहउथिबा श्रीकृष्ण को वंशधर आज कर्म रे कंस परि व्यवहार करुछंती। शंकराचार्य को कथा को नहीं राजनीति करा जाउची। शंकराचार्य को भी बुझिबाकू पड़िबो से निजर सहित निजर आराध्यों को सम्मान कथा आसी जाउची। तांको बुझिबाकू हेबो जे ए मंदिर कौनसी धार्मिक संघर्ष रे नुहे कि कौनसी शंकराचार्य राम मंदिर पाई लड़ाई करि नाहंती। केवल लोकों को बलिदान एवं राजनीति लड़ाई रे राम मंदिर निर्माण होईची। जदि जेउ माने लड़ाई करी बलिदान देई मंदिर निर्माण करिसेंती तांको संपूर्ण क्रेडिट दिया जिबा कथा, ना कि विरोध करिबा। आमर शंकराचार्य को विरोध किंबा अपमान करिबार कोनसी आमे ए वीडियो माध्यम रे करूना। से होछंती भगवान, किंतु आमर कहबा कथा से संघर्ष से बलिदान देथिबा व्यक्ति को केही जेमिति अपमानित न करंतु। बंधुगण आमे आज अति संक्षिप्त रे कथा हेबा 1990 मसीह रे होइतिबा संघर्ष उपरे। सेतिपई आपण मानकू अनुरोध, भगवान राम को भल पाउतले, सच्चा सनातनी होइतले कमेंट रे जय श्री राम लिखि आम वीडियो भल लागिले टिके लाइक करी टिके सब्सक्राइब कर दियंतु। बंधुगण एबे आमे आपण को एक घटना कहूचु। उत्तर प्रदेश रो तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को समय रो कथा। एठु आपण बुझी सारिथिबे अखिलेश यादव काहेकि राम मंदिर को लेके विचलित अछंती। दिन थिला 30 अक्टोबर। यह सही दिन जो दिन अयोध्या नगरी रे राम भक्त मानकर रक्तर नई बहिथिला। राम भक्त एवं सनातनी माने राम मंदिर बलिदान देबा पाई अटल रहिथिले। केवल उद्देश्य थिला भगवान राम तांको प्रकृत स्थान रे विराजित हुंतु। किंतु सही दिन कौनसी बाबर किंबा औरंगजेब नथिले, कारण आक्रमण करने को राम भक्त मानू केवल मुलायम सिंह सरकार थिला। आम भली मनीष, आम भली सनातनी, आम भली पूजा पद्धति करुथिबा लोक से आउ केही नुहंती मुलायम सिंह यादव थिले। से एमिति काहेकि कले? केवल राजनीति लोभ। मुस्लिम लोक मानकर भोट पाई से किछि भी करि पारुथिले। कार सेवा करुथिबा अनेक साधु एवं सनातनी भाई भौणी माने अयोध्या पहुंचुतिले, किंतु सरकार प्रतिबंधक लगाइतिले। किंतु मुस्लिम एवं मुस्लिम मानक संतुष्ट करिया पई मुलायम सिंह यादव बोधे प्रतिज्ञा नैथिले कार सेवक मानकू अटकेबा पई एवं तांको उपरे बर्बरता देखैबा पई। बंधुगण वर्ष थिला 1990, तारीख थिला 30 अक्टोबर, जहाँ अनेक हिंदू मानकर बलिदान गाथा। से दिन को इतिहास रे कला दिवस बोली कहुए। इतिहास रे एही दिन अमर होइकी रहिबो। अयोध्या रे 4 दिन कर्फ्यू लागिथिला। तेबे सीएम मुलायम सिंह यादव प्रतिबंधक लगाइथिले। अयोध्या रे गोटे पक्षी मध्य जेमति पशि पारिबो नाही, राम जन्मभूमि पाखु केही जेमति जाई परिबेनी, कड़ा सिक्यूरिटी बंदोबस्त कराइथिले। एपटे
ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆସିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଲେ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ କାର ସେବକମାନେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହେଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ 14 କୋଶି ପରିକ୍ରମା ପାଇଁ ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ କାର ସେବକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଏବଂ ନକ୍ସା ଦେଇଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂ ସେବକ ସଂଘର ସରସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟବାହ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଓରଫ ରଜୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ପୋଲିସ ମାନେ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଷ୍ଣୁ ମୋହନ ଡାଲମିଆ, ମହନ୍ତ ଅବୈଧନାଥ, ସ୍ୱାମୀ ଚିନ୍ମୟାନନ୍ଦ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବସୁଦେବାନନ୍ଦଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଧରି ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ। ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପଡ଼ିଆରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଡ଼ଭାନୀ ବିହାରରେ ଧରାପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଚାରିପଟୁ ଶକ୍ତ ଘେରାବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାର ସେବକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଅଶୋକ ସିଂଘଲ ଏବଂ ଶିରୀଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୀକ୍ଷିତ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିନଥିଲେ। 30 ଅକ୍ଟୋବର ଦିନ ଅଶୋକ ସିଂଘଲ ଶକ୍ତ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବଳକୁ ପାର କରିକି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପହଞ୍ଚାଇବାର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଥିଲେ ଶିରୀଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୀକ୍ଷିତ, କାରଣ ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଯଦି କେହି କହିଦେଇଥାନ୍ତେ କେମିତି ଏମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ତାହେଲେ ଅନେକଙ୍କର ଚାକିରି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ସକାଳ ସମୟ, ଖରା ସାମାନ୍ୟ ଥିଲା। ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରଥମ କାର ସେବକମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିନେଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ପରେ ହନୁମାନ ଗଡ଼ି ସାମ୍ନାରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ପୋଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତି ନୃଶଂସ ଭାବରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରି ଗିରଫ କରୁଥିଲା, ହେଲେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ନଥିଲା। ସେହି ଗହଳି ଭିତରେ ପୋଲିସ କାର ସେବକଙ୍କୁ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଦେଇଥିଲା। ସେହି ଗହଳି ଭିତରେ ଅଶୋକ ସିଂଘଲଙ୍କ ମଥାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଠି ବାଜିଥିଲା। ସିଂଘଲ ଏହାକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ କାର ସେବକମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲା। ଏପଟେ ପୋଲିସ କାର ସେବକମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଥିଲା। ସେହି ଭିତରେ ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ କାର ସେବକଙ୍କୁ ନେଉଥିଲେ, ହେଲେ ଲୋକେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅପହରଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଜଣେ ସାଧୁ ବସ୍ର ଷ୍ଟିଅରିଂ ଧରି ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 3ଟି ଫାଟକ ଭାଙ୍ଗି ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ସ୍ଥାନରେ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଭିତରେ ଏ ବସ୍କୁ ଦେଖି ଅନେକ ସାଧୁଙ୍କର ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ଭିତରେ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କାର ସେବକମାନେ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲା। ଆମେ ଏଠି ବାଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଏହା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଗୁଳି, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ କାର ସେବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସରକାରୀ ଆକଳନ ହିସାବରେ 4 ଜଣ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ ନୁହେଁ। ଅନେକ କାର ସେବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଖୋଜ ଖବର ମିଳୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ଏହି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ, ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଜଣାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମର ଭାରତ, ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ କାର ସେବକମାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ଫଳରେ ଆଜି ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଥିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ଏହି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆକରି ଆପଣମାନେ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।